ngày thì đập bốn đó nè để for ten này bây giờ tất cốt nè tăng bờ riêng màu rồi what are the noble eightfold path what are they bên đây class ta rọp từng ngọc này anh khâm xa châu tua thò rồi bóc bột sasna khâm xa nơi nông bột sasna cứ nơi nông ở đây sẽ chạm buồn nắng đại khâm những cái nó cứ nè và đây bật tia nè mìa kia nó nè để dân hai tha nơi nông ở đây sẽ chạm bốn dân hai cái rồi sẽ chạm tỷ bốn á mẹ cái sai chạ nè mẹ cái sai chạ nè anh đang cứ mua rồi bỏ sai chạ tỷ pi nè mẹ cái sai chạ tỷ môi dân miền tục cái sai chạ sầm mụ tỷ dạ sai chạ niro từ sai chạ dân riêng rồi ở hơi ngày nay dân riêng đó mẹ cái sai chạ nè mẹ kẹ nó cứ cái tiền pleu ở bên xa bên chơi cái tay dân hai cái vị thi xa rồi có đầm nọ sài là vị thi xa rồi có đầm nọ sài pa nhà há đây nữa phù hợp rồi sa chạ tì muối dân riêng nằm pi pa nhà hà dân riêng nằm pi sầm nua đò lấy đo chùm lái nè chùm lái vì sao ông lấy cái hai cái mẹ cái sa chạ điện the fourth noble truth is cái điện the way cứ vậy em pi vị thi xa rồi có bật đệ bật tia vì sao ông lấy bờ lấy nè the way leading to the cessation nè the way leading to the cessation of suffering แปลทำไมเตียนแปลทำไมซาขมายวิธีซะนอมตรกการรำลึกในสักใดตกนะนั่นให้ได้ยังสมได้เลยแม่กับสัจจะคือเชียวิธีซะคือเชียเพลย์คือเชียตำนอสไรภาษาบาลียังให้ประเดประเตียนะภาษาบาลีกันเตประเดประเตียนอมตรกการรำลึกตกนั้นมีในธรรมะเจนเนี่ย cessation of suffering มีในธรรมะเจนภาษาบาลีให้ท้านิโรธะหรือก็นับเปลี่ยนเยอะเรียนรู้แต่ไม่งัดเชิงยังนะ cessation of suffering an end to a suffering means realization of nibbana or nirodha cessation of suffering means enlightenment mean nibbana nirodha or nibbana can we say exalted ก็ได้ exalted นี่ oh exhausted นะ exhausted นั่นก็บานบรรทายเปียนั่งวีอดบริบูรณ์นะ exhausted นั่นเป็นhot ออกกำลังนะบางจังได้เลย exhausted นั่นอันนั้นก็น่าจะกำซอยกัดบรรทอยได้เปียกัดบรรทอยยังนะได้เปียreduce เปียexhausted นั่นขนาดวิกซอยกำลังนะก่อนจะบรรซอยกำลังไงบรรทายมันลดเลยดอ cessation นี่คือลดมองกิยาซับไงมันยังเรียนทำไมเจนเปียกิยาซับอะทูไอ้เก๋ to cease นะ cease นั่นคือรำลด verb to cease นะจังก่อนได้รำลึกพระองค์ท่านไงนั่งยังเรียนดอลคลำซาในพุทธศาสนาเพลกันดาลังคือเจี๊ยเพลกันเตียนเพลกันดาลังคือพระองค์สำได้ท่านเจี๊ยเอกายโนแมโก this is the only way to purify being this is the only way which lead to the purification which lead to the end of suffering บางสมัยนั้นนี่คือเชียประเดประเตียเชียวิธีแต่มวยกดได้อาจกำจัดตกบานวิธีแต่มวยกดนั่งแมนสมัยเลยแต่สมาติเถมวยหรือก็เชียสมาสังกปะไอแต่มวยเด้วิธีแต่มวยนั่งเป็นในท่าวิมีอังบ่มใบเนี่ยวิธีแต่มวยได้ยังไงท่า the noble eightfold path นี่คือเชียเพลย์หรือก็เชียวิธีแต่มวยบรรทายเมียนจำนวนประมาณใบอย่าง the only way but consists of or comprise of 8 factors understand okay ในคลำซาทอบองเรียนในจำนะ
sạch xa cái lại năng che tới bị xa ông kle năng đó về ông bình yul thoa chẳng bình yul làm pi put sasna cứ tranh nhà đôi pi khlam xa năng thế nè khlam xa từng song này put sasna cứ nực nòng năng ai nực nóng thang cái mẹ tàng bầm bay năng ai vì thi làm đa tục dương đời trà năng dương cho chất này dây tai pi panh nhà hà tận tay dương ngọt sơ bàn chế chế khi ông pi đầm nọ sài đòi chẳng tới đọt chành để xài dân cho chất này dây rương cùng học nè ai không che ai không dạng đi muối không dạng nước muối dân cho chất dây ông pi problems but we never talk about solution so now we are learning about solution Buddhism is not pessimistic mình Phật giáo na mình bên chia tụ tập thể này dùng để because some people they think that Buddhism is pessimism because the Buddha always talk about suffering, life is suffering, life is subject to change, to decay, old age, sickness, everything is suffering. But actually, he does not only talk about problems or suffering. Further, he go on to advise us to think about what is the root cause, what is the source of suffering. And then, as long as we have found the source of suffering, for sure there will be a solution to end suffering. That is Nirodha Satya, the third noble truth. And then he gave the solution which he have already been practicing and attained nirvana because of this noble path. We may call it as a middle way because it avoids the two extreme, right? It avoids the two extreme. The Buddha found the middle way. The one extreme is to avoid self-indulgence. Now, another extreme is to avoid self-mortification or self-torture. Now, chẳng bọn lẽ băng nơi thoa pi nè. He avoid these two extremes, which is unprofitable, which is painful, which is ignoble, which is low, which is cost. Nah. So he has found the middle way. Just for example, that is not really in the middle, not 50-50. One man middle way, 50-50 like this. No, not 50-50. This is just an example, the middle way. Why this noble eightfold path called the middle way? Because the Buddha abandoned these two extremes. Because these two extremes will lead him nowhere. Cannot gain any enlightenment or any mental development, but rather just give painful or unprofitable. And then he found this middle way which lead to wisdom, lead to insight, lead to enlightenment, lead to knowledge and realization. And this middle path consists of 8 factors. Now we are learning. Now, under 3 categories nó trong dân traiក្រោយ តោះឥឡូវរាប់ទាំងអស់គ្នា អរិយសច្ចៈសំទោសបដិបទាឬក៏ចំណុចទី1ស្អីគេទៀតកណាណាសម្មាភាសាបាលីហៅថាសម្មាទិដ្ឋិទៅនេះហើយចំចាំងទេណាក្នុងឡាយតាមមកចាំងអូទៅសេទៅអ្នកមើលតាមនោះអត់ច្បាស់ចំត្មងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសេកាត់នេះបន្តិចអូខេឥឡូវទី1សេខ្មែរមកណាចាំព្រះអង្គសេបាលីលតាំងសម្មាទិដ្ឋិសម្មាទិដ្ឋិមានន័យថាម៉េចទៀតណាគេណាភាសាអង់គ្លេសថាម៉េចពាក្យថាសម្មាហ្នឹងសភៅខ្លះគេ say correct គេប្រើពាក្យ correct understanding ក៏បានប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញដោយច្រើនគឺគេព្រមព្រៀងនេះឲ្យប្រើពាក្យថា right it is most suitable ប្រើពាក្យថា right ណា
miền bịa trán sầm rạp sầm ma tật thế rồi sẽ review môn tới miền review nó tật thế nè cái vô khởi tận đi phát đấy tiền tận này là miền review những đã ray bị một tầng ngõ máu miền ray tiết tiền understanding nè miền ray tiết tiền miền p tiết ray understanding cái nào phần năng ấy miền review miền ray understanding nâng cứ bài thá ca vô khơi trời nè number 2 tí pi cái tiền sama cái tiền sama sangkapa anh lấy tham mấy right right cái này miền bịa trán cái này pra bịa đại kê này dùng pra cái cứ right thought nè trong cáo có khơi cái pra bịa right thinking đấy bọn tham right vì một máu miền bịa thought miền bịa thinking của bán trong cá cái phở bịa cái right intention right resolve này cái pra trán thì mình sẽ cứ phụ ở rốc này cho chặt pra right resolve bịa năng tràn trên cái mình tên khơi phơi xanh pra xanh này chén còn là bịa right thought nó cứ để dùng trên cái xăm mạnh right intention phải mấy tiền chetana bầm nòng chân kịch nè đi right intention mỗi tiết right aspiration nè chạy tập bịa vẫn đang bọn tờ mơ giờ phơi mới ná có otter này bịa sama sangkapa và hai chị miền bịa ấy mới tiết cái nào mình đăng bên đi nhưng mà râu bàn và phần đăng đấy râu chờ giờ phơi ấy right aspiration oh Mister you want to study also the Pali word right I forgot to write down in the this one okay samatiti in Pali no I translate from the Khmer word Khmer Pali into Pali Latin sama mean right or correct sama titi cho bị cào pi bọn nó tua so đò nó đò thò titi sama sangkapa bằng riêng là xe phóng thì bay cái tiền sama cái sama vicha sama vicha right speech nè lấy là tăng sama vaja rồi bởi bọn ăn bị vô trên chết thời ăn tông ăn lé thế đó công ăn tông không ai nhưng là bán này về cha tàu vaja tí bốn sama cái tên nè sama kamanta về là mấy ca nghĩa từ right action mình từ môi nó trong phở speech trong phở thì right word
vì ở bên đây bị speech nắng vì mình thuận chỉ là cái nạ bịa bờ vớt bịa nữa vì chúng ta ao để tẹt tông từ nắng về chơi cầm verbal action này tẹt tông verbal nè xem mà cái mình hiện từ mũi nữa vì prao trời như kia xem mà cái mình ta right action or right miền Tây tiết conduct phải mấy chuyện tùng vờ cả và bật đấy thôi được conduct cái điện pin này cả và bật là đậpไป moral conduct sal là đấy sama kamanta thì pram sama cái tên nè sama a chi vẹn sama chi vẹn right cái ăn lễ right livelihood mình bịa mấy tiết rồi kia sơ prao đấy phần tay nó sẽ phải đi chẳng khởi right vocation về đó càng chăm chỉ vật này chịp một cái bò mình right job này right vocation chia chỉ vẽ nè sama a chi vạ number 6 hay cái tiền sama về diêm mẹ nè mà về diêm mẹ right thì cái tiền right effort cái này cái này mình bị class endeavor right effort phần này thì dùng pra cái tập bịa mũi nắng cái nào phần tay đập bây dân sầm đại lơ cà phê gem nắng dân lập khơi này bịa dân cái bịa endeavor này nè nó đòn mà cà lấy giờ tôi tới effort nắng cái vô thấy sama và yama tí bấm pal sama cái tên sama sate right thì cái nắng right mindfulness right mindfulness miền bệ mấy tiết right attentiveness mình bệ năng cả sơ pra thì bờ the mindfulness này đây miền cái được xây đây thầu mũi nó được xây bệ năng sama sati have already learned 2 days ago we learned about sati sampajanya sama sati sati is mindfulness and last and finally number 8 sama cái đến sama samadhi cái thao sama mình là trầm trừ đòi bậc bầy right cái đến mình chán phần là dần cái tu tới per the pi the right concentration từ những cái việc nắng right concentration or right meditation
Sama Samadhi. Chăm ơi bà ông chơi bây giờ người mà ông mấy bà ông bây giờ thò mình sama sang cặp bạ tới đây dừng khởi cái pra pi xem mê tràn cho nó nhung na con bầm mồ vì sập hư ai cái sao xem sập hư men vô là Buddhism nên có cái pra pi lõ hay đây là ở khlang mà tiền nó cứ sập hư vật the Buddha thought nó cứ khlam mong của say pi original text Pali text mong này cho cái miền là right thought right thinking right resolve right intention and right aspiration. Tại tao năng sama sang cặp bạ. Khlam xa bật thoa cứ là nông năng tiền đấy. Và ông mình ấy không prang sắc xa cho nó nhắn là ở chăm tới sao ông khle dân mình nghĩ bàn riêng chụp bị tràn chẳng cái tiếng á chẳng chụp bị tràn người ta giờ này về mơ sập hơi bàn tràn và này nhưng mà là lọt lòng cạn một nhân có chạy dùm lệ bị đây cái pra tẹt tàu nó hay bị say để tiền nó cứ trâu chia diêm vô ăn tình này về bàn tiếng á nó chỉ khlam xa thoa để dân trời vô từ bình vô sập sai Phật sát na nè sắc sai bàn từ lùng từ lê đấy ai có chia vị thi đồng đọt luôn dân trên bị cái đầy tục đây thế nè ai ca you know mẹ câu năng that is the only way for the purification of all beings that is the only way to eradicate or to end suffering. Sập hơi này, ông giờ còn bàn liên sập hơi này đấy, nhưng mà kết hợp bờ cầm rạch cua, là chẳng bờ liên sập hơi này, vật ở bờ đá thọt này tiền, này cứ đọ sòng pi, bờ tây bị đọ bờ lầy được mong, chẳng nẹt bọ prai, có cái đào từ lơ interpretation, cứ ca prai pía, đôi khi họ tha sama thị chẳng, pi ông khle môi ná đại từ nâng pía tha sama thị nâng chiêng cái việc perfectly match. So because this book written by Rahula, Venerable Valpula Rahula, Sri Lankan Buddhist scholar. So this book was interpreted or translated from the original text, the Pali text. It is very deep and very concise, very detailed. If you like to understand in detail about Buddhism, shouldn't miss this book. Yeah. What the Buddha taught. And in fact, you can request from the Taiwan also. They have the free distribution for this book all over the world. So mostly if you cannot find in Cambodia, you may find on internet. Just go to the Buddha net and get the request form. You can get from Taiwan, original one. Or otherwise you can make a copy from me. Very good book. So whenever I wrote down all these words for you, I always try to collect at least from 5 different books and different sources, especially from the original text, Tipitaka, Buddhist Tipitaka, the original text. So that's why I got a few different words for all of you. Even from this book also, A Manual of Buddhism. This is also a very nice book.
So we can, yeah. What is the name of the second book? Second book, this one, a manual of Buddhism. Actually, there is a donation from people who study on live. They already contribute for the copy of this book. So you don't need to make a copy of this book. I will deliver when we are about to finish this book. Or maybe next week or something, I will get the copy of the book and to deliver all of you. So we get free donation from our live students who study online. Okay. Very nice. Okay. Even though we don't have enough time to study, but at least you can read by yourself. It's not so different. Whatever the word I taught here, mostly you can find in any other Buddhist text. So that is why mostly I focus on giving you the interpretation words. So when you reach out to read any other different Buddhist text, you will find it easily to understand the concept or the interpretation. So even the word samadhi, which means mental development or mental cultivation in Buddhism, as we refer to, it is very difficult to find the perfect match to describe the word samadhi in Buddhism. The samadhi, when you read the Buddhist text, you will see this word samadhi in Pali language. So there are some controversy between the Buddhist scholars in terms of which word to use to mean it perfectly, to match the word perfectly. So most of them agree to use this word concentration rather than meditation. Yeah. And we also sometimes use the word contemplation, especially in the Satipatthana Sutta, the four foundations of mindfulness. There is one discourse expounded by the Buddha related with the mindfulness development. He used the word contemplation, like contemplation the body and contemplation on the sensation, contemplation on the Dhamma, or contemplation on the state or the idea. So it is used the word contemplation. Sometimes we can see this word rather than concentration or meditation. Yeah. Okay. Let's look at the book on page 17. Chăm dân bây giờ cài nè. Nè. Tầm po thì đầm pal đi nè. Po thì đầm pal. Tầm po đó đọc là ngày bữa toạp tiết này đôi gì tầm po thì đập bầm bấy. Nâng miên ca bình dồn ông pi ông mẹ này mùi đôi giờ right understanding ca kết trừ nè sầm mà tịch thể nắng sầm đại lời ấy nè nâng chăm dân riêng ngày cái nói chăm dân châu lại bự đà nè để bọn cọt hai nữa nè lợi dân prai có ba đi xin nè prai pi lơ nâng tới rồi giờ sạch chạ tí buồn nè mẹ cái sạch chạ tầm po anh miên tập phơi mà nó mờ. Okay, you can share the book. Okay, read together. I have some more copies at my house, at my place. I will bring tomorrow. Okay, chăm hai vô mà oi sai. Okay, lời tầm po đi đọc rầm pí. Page 17, the fourth noble truths. Araya Sacha ti buồn. Rứ có hai thai cái tiếng Araya Sacha ti buồn. Mẹ cái Sacha. Nè. Is the path to eliminate desire. Cứ chia pleu đam bay eliminate phải thầm mấy tiếng. Riêng rồi hỏi. Cầm chặt nè. Cầm chặt bằng nữ desire ấy kế. Tần hà đại chia. Và phốp nấy. Sạch cái đầy tục. Ở đây giờ sạch chặt tỷ 4 cứ chia. Vì thi xả rư có mê kia. Và đệ bà tia đam bay cầm chặt bằng nữ tần hà. One can therefore put an end to suffering by adopting and following the path, the middle way, which to the Buddhist
is the philosophy of life itself one can ណាមនុស្សអាចឬក៏បុគ្គលគ្រប់រូបណា therefore ហេតុដូច្នេះព្រោះហេតុនោះណា one can ហ្នឹងគឺថាបុគ្គលណាមួយក៏អាចដែរ put an end to suffering ណាយើងប្រែមកយើងប្រែពាក្យ therefore នឹងមុនក៏បានព្រោះហេតុដូច្នោះបុគ្គលអាចកំចាត់បង put an end to ហ្នឹងគឺមានន័យថា eliminate ដូចពាក្យមិញអញ្ចឹង put an end to គឺណាមានន័យថាកំចាត់បងឬក៏ផ្ដាច់ឬគល់ to eliminate to eradicate ណា the put to sleep put to sleep តែអាហ្នឹងដៅលើវាយដួលណា put an end to suffering គឺបុគ្គលណាក៏អាចកំចាត់បងនៅសេចក្តីទុក្ខដោយ adopting ហ្នឹងគេទៀត adopting នឹងពាក្យ following តែមួយទេគឺដើរតាមដោយអនុវត្តតាម adopting ណាដោយអនុវត្តតាមមេគានេះ the path ណាបុគ្គលណាក៏ដោយឲ្យតែអនុវត្តតាមបដិបទាននេះនឹងបានដល់នៅទីបំផុតទុក្ខចង់ឯទៀតចង់កំចាត់ទុក្ខឯណាបើចង់ណាសិក្សាឲ្យបដិបត្តិរឿងរយៈពេលយើងអត់ដឹងទេគណៈបដិបទានៃការរំដោះខ្លួនចេញពីសេចក្តីទុក្ខមានបុគ្គលណាមួយដឹងទេវាជាដំណើរវែងឆ្ងាយណាស់ទេណាចឹងហើយយើងមិនត្រូវធ្វេសប្រហែសពេលវេលាណាពុភាវនាហ្នឹងគឺយើងត្រូវចម្រើនអប់រំរឿយរៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់ខណៈទេណាមិនចាំមានពេលបានទៅមណ្ឌលសមាធិទេបើកិលេសយើងកើតរាល់ថ្ងៃណាកើតរាល់ថ្ងៃចឹងទៅយើងត្រូវតែលេបថ្នាំរាល់ថ្ងៃថ្នាំគឺពធហ្នឹងណាធម្មឱសថហ្នឹងចឹងហើយមិនថាដំណើរនៃការរំដោះខ្លួនចេញអំពីសេចក្តីទុក្ខវាវែងឆ្ងាយហើយបើយើងអត់ទាន់ទាំងចាប់ផ្ដើមផងដឹងសង្សារវដ្តហ្នឹងកាន់តែវែងឆ្ងាយប៉ុណ្ណាទៅទៀតណាដូច្នេះហើយបាននៅក្នុងអរិយសច្ចៈធម៌4ហ្នឹងណាទុក្ខសច្ចៈហ្នឹងសំខាន់ណា to be គេតែ to be understood ណាសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងគឺបរិញ្ញយៈបើយើងអត់កំណត់ដឹងថាជីវិតគឺសេចក្តីទុក្ខទេយើងមិនងាយភ្ញាក់ខ្លួនដើម្បីស្វែងរកការរួចរំដោះអីទេណាអញ្ចឹងដំបូងបំផុតគឺត្រូវតែយល់ហ្មងយល់ពីជីវិតយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងហ្មងគឺណាឥឡូវនេះយើងអត់រៀនពីបញ្ហាទេយើងរៀនអំពីវិធីដោះស្រាយបញ្ហាណាអញ្ចឹងខ្លឹមណា The middle way which to the Buddhist is the philosophy of life itself ណាមជ្ឈិមាបដិបទា middle way ណាផ្លូវកណ្ដាលនេះ which to the Buddhist សម្រាប់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយចាត់ទុកថាវាជាអី is the philosophy of life វាគឺជាទស្សនវិជ្ជានៃជីវិតផ្ទាល់ណាសម្រាប់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាឬក៏ពុទ្ធមាមិកជនទាំងឡាយបានចាត់ទុកមជ្ឈិមាបដិបទាអរិយមគ្គអង្គ8ហ្នឹងគឺជាមាគាជីវិតយល់ពាក្យថាមាគាជីវិតទេ way of life itself មានន័យថាម៉េចណាបងអង្គគុណណែនក្រោយមើលឆ្លើយមើលមិនគេហៅមេគាជីវិតហ្នឹងមានន័យថាម៉េចណាជីវិតនៃការរស់នៅមានន័យថាម៉េចធម៌ហ្នឹងវាជីវិតនៃការរស់នៅហ្នឹងចង់និយាយពីអីចង់និយាយថាយើងត្រូវយកមកអនុវត្តក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់យើងអត់យល់ថាធម៌ហ្នឹងគឺជាមេគាជីវិតយើងរស់នៅចេះតែប្រាសចាកធម៌ហើយចេះតែគិតធម៌ហ្នឹងដូចជារបស់អ្វីមួយយ៉ាងសម្រាប់តែដាក់លើហឹងណាសម្រាប់ដង្កល់បួងសួងសុំសេចក្តីសុខហ្នឹងមកពីយើងយល់អត់ត្រូវណាដូចថាធម៌ហ្នឹងដូចឆ្ងាយពីជីវិតរបស់ក្រហមរបស់អ្នកនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះរបស់អ្នកនៅសិក្សាឬក៏ថាវាឆ្ងាយពីជីវិតរបស់អ្នកកំពុងតែបំពេញការងារយើងចេះតែគិតអញ្ចឹងណាយើងយល់ពធហ្នឹងអត់បានដល់ជំរឿដល់អញ្ចឹងទៅយើងអត់បានយកខ្លឹមសារឬក៏ពធហ្នឹងមកផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងជីវិតរស់នៅរបស់យើងទេអញ្ចឹងឲ្យបានអង់គ្លេសកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមិនណាសួរបញ្ជាក់ហ្នឹងឲ្យព្រះអង្គយល់ផងញែកឲ្យច្បាស់ណាយើងរៀនមិនត្រឹមតែឲ្យចេះអង់គ្លេសទេឲ្យយល់សាច់ធម៌ទៀតវាបានប្រយោជន៍ច្រើនណា It is the philosophy of life itself វាគឺជាទស្សនវិជ្ជាឬក៏ជាមាគាជីវិតណាអាចប្រែយ៉ាងក៏បានណាព្រោះទស្សនវិជ្ជាគេមិនមែននិយាយតែទ្រឹស្ដីឲ្យអត់ធ្វើទេត្រូវយកមក apply ដែរណាអញ្ចឹងវាដូចតែគ្នាទេពធហ្នឹងគឺជាមាគាជីវិតមានន័យថាតលទៅយកមកអនុវត្តក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគ្រប់សកម្មភាព
ការងារទាំងអស់គឺត្រូវតែមានធម៌តែហ្មងជាពិសេសគឺធម៌អង្គ8ហ្នឹងមួយណាក៏ចូលហើយណាត្រូវតែមានទាំងអស់ហើយមេគីអង្គ8នេះមិនមែនត្រូវបដិបត្តិតាមលំដាប់ទៀតណាមិនមែនថាអូសមាធិហ្នឹងសំខាន់ជាងគេត្រូវតែមានអាហ្នឹងមុនគេណាឬក៏ថាអូសមាវាចាហ្នឹងសំខាន់ជាងគេឬក៏សមាធិហ្នឹងសំខាន់ជាងគេអាហ្នឹងជាការឲ្យតម្លៃរបស់បុគ្គលរៀងខ្លួនណាតាមគណៈសិក្សាតាមបេដកអង់គ្លេសខ្ញុំគណៈមើលហ្នឹងគឺលោកអត់ឲ្យគិតពីលំដាប់ទេណាគឺយើងយកទៅអនុវត្តព្រមគ្នាទាំង8ហ្នឹងណាមួយណាមុនក៏បានឬក៏8ចំណុចហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែបដិបត្តិមួយណាមុនក៏បានឬក៏ថាបើយើងមានឧបនិស្ស័យខាងសមាធិទៅក៏ចាប់សមាធិឲ្យខ្លាំងក្រៃលែងជាងអង្គដតីទៅណាកណាតាមការសន្សំទៅតាមឧបនិស្ស័យដែលយើងស្រឡាញ់តាមការចូលចិត្តណាទៅតាមអធ្យាស្រ័យទឹកចិត្តរៀងខ្លួនណាហើយมันអាចអត់អង្គមួយណាបានទេសូម្បីថាយើងចូលចិត្តធ្វើសមាធិក៏ដោយណាចូលចិត្តធ្វើសមាធិប៉ុន្តែដល់អត់មានសមាវិជ្ជានិយាយផោគេរហូតសមាធិហ្នឹងក៏លែងមានអីគេទៀតវាអត់ទៅជាផ្លែផ្កាទេវាអត់បានប្រយោជន៍គេណាឧទាហរណ៍ថាការព្យាយាមអញ្ចឹងយើងមានសមាធិប៉ុន្តែបើអត់មានសមាវាយាមៈក៏សមាធិអត់បានសម្រេចជួបបញ្ហាច្រើនណាពេលសមាធិណាកិលេសច្រើនណានិវរណៈធម៌ផងអីផងខ្ជិលច្អោសផងដល់ពេលអត់មានសេចក្តីព្យាយាមទៅអត់រួច So this 8 factors is not to be stressed as most important each of this is most important than one another it is not like that it is said that among these 8 factors is to be practiced at the same time or simultaneously or maybe one after another we cannot say that this is most important or right concentration is most important actually we have to practice all of this in our daily life for example like right concentration without right effort you cannot gain the right concentration because during the meditation practice your mind can be wandering away or maybe the 5 hindrances can obstacle sometimes you become lazy drowsy you don't want to get up and sit meditation so without the right effort also can do nothing with meditation right you cannot achieve the right meditation so each of any factor must go together you have to practice all of them because this is the only way as we have already talked that the noble path consists of 8 factors but not the 8 ways យើងនិយាយថាឯកាយណោមគ្គោជាផ្លូវតែមួយប៉ុន្តែផ្លូវហ្នឹងវាមានអង្គ8ដូចថាផ្លូវបែកជា8អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែផ្លូវហ្នឹងតែមួយឯងផ្លូវទៅពេញអញ្ចឹងមិនតាមផ្លូវវាមានបែកឆ្វេងបែកស្ដាំអញ្ចឹងកុំឲ្យយល់ច្រឡំថាផ្លូវហ្នឹងមាន8ដល់យើងយល់ថាផ្លូវមាន8យើងចាប់ផ្ដើមប្រកាន់មមទៅលើអង្គធរណាមួយអង្គមគ្គណាមួយណាយើងចាំឲ្យលោកម្ចាស់ជួយបញ្យល់លោកម្ចាស់បកែបញ្យល់ចាំជួយបញ្យល់បន្ថែមទៀតតើតងអត្ថន័យហ្នឹងឥឡូវយើងប្រែទៅចុងតិចកណាអត់សូវយល់ជួយគ្នាកណាក៏មិនច្បាស់ណាស់ណាដែរគ្រាន់តែបានរៀនបានឆ្លងកាត់បានយល់ខ្លះណាកណាអូខេ continue the middle way of self conquest which leads to the ultimate goal is eightfold មជ្ឈិមាបដិបទាផ្លូវកណ្ដាលនៃការយកឈ្នះខ្លួនឯង self confess យកឈ្នះខ្លួនឯងហ្នឹងគឺយកឈ្នះអីគេទៀតយកឈ្នះនៅអកុសលយកឈ្នះនៅកិលេសហ្នឹងណាក្នុងពុទ្ធសាសនាសត្រូវដែលព្រះអង្គឲ្យយើងកម្ចាត់ហ្នឹងអត់មែនបុគ្គលដតីណាពីក្រៅអំពីអកុសលចិត្តរបស់យើងទេ self confess in Buddhism refer to the enemy but the enemy to be defeated to get it off is not outside us but inside us that is defilement our impurities of the mind right that need to be get rid of we call them as our inner enemy inside enemy so self confess means we have to confess ourselves confess our impure mind our defilement our cankers our attachment desire ណា
មេគាផ្លូវកណ្ដាលមជ្ឈិមាបដិបទាននេះគឺជាវិធីសាស្ត្រយកឈ្នះខ្លួនឯងណា which leads to ដែលនាំទៅរកណាដែលនាំទៅរក the ultimate goal គោលដៅបំផុតណាគោលដៅទីបំផុតហ្នឹងស្អីគេសំដៅលើគេ What is the ultimate goal of Buddhism? Nibbana or an end to suffering. That is the ultimate goal. Yeah, in normal term we say the cessation of suffering. In Pali we say Nibbana. Okay? So you should be able to use this terminology. Nibbana. When we say Nibbana, it means that enlightenment person who has completely eradicated or get rid of defilement or who have attained the stage of freedom from suffering. Okay, that is Nibbana. នឹងគឺជាគោលដៅទីបំផុតរបស់ពុទ្ធសាសនាហើយគឺការកម្ចាត់បងនៅសេចក្តីទុក្ខទាំងស្រុងណាមានអង្គ8 eightfold ណា eight ហ្នឹង8 fold ហ្នឹងអង្គកត្តា factor namely right understanding តោះយើងអានតាមនេះហ្មងណា namely okay let's read together everyone the noble eightfold path namely number one Samma Ditti right view right understanding យើងប្រើមួយណាក៏បាន number two Samma Sankappa right thought right thinking right resolve right intention or right aspiration okay use any of this word ណាប្រើពាក្យមួយណាក៏បានតែថែមតែ right ពីមុខមក right thought right thinking right resolve right intention right aspiration សំដៅទៅលើសម្មាសង្កប្បៈ number 3 សម្មាវាចា right speech number 4 សម្មាកម្មមន្តៈ right action right conduct number 5 Samma Ajiva right livelihood right vocation number 6 Samma Vayama right effort right endeavor number 7 Samma Sati right mindfulness right attentiveness អានេះគេប្រើជាងគេណា this is the most used this is very rare number 8 finally number 8 Samma Samadhi right concentration right meditation okay now let's look at our page 17 at the bottom. Yeah, we already studied the same word, right understanding, right thought, right speech, and then next ទំព័រ18ណា page 18 right action, right livelihood, right effort, mindfulness and concentration. Okay, now we go further to explain more in detail about what is right understanding. Okay, ឥឡូវកណាសាក់លបងព្រះអង្គសិនបញ្យលមួយអង្គទៀតបានយើងរៀនណាយល់ជាអង់គ្លេសក៏បានខ្មែរក៏បានដែរព្រះអង្គមករាមុនហ្នឹងចឹង What is right understanding? How do you think? What is right understanding? មកបញ្យលឲ្យញាតិញោមឮផងដាក់ម៉ៃ Okay. Practice together. Try to explain. What is the right understanding? To me, I think that right understanding is mean that you understand about life, and life is under the three common characteristics, which is the first one is impermanence. Second is dukkha, which in common suffering or misery or narrows and stress and so on.
And as the last one is about the selflessness, which means non-self, not ourself, and we need to understand it in order to, yeah, that's it. That's all. Yes, thank you. Okay, pass to Venerable. How do you think about Sama Sankappa? What is the right thought or right thinking, right result? សមាសង្កបៈការត្រេះរិះត្រូវ right sword I think this is mean we should mean we know that sword we mean about thinking we have two way yeah right thinking and sometimes wrong thinking so that's why Buddha taught us to mean to take the sama sankappa mean right thinking because it lead to right action. Yeah, because So what is the right thinking? What are the factors that should be called as the right thinking? We should Think rightly, how to think correctly in this sense. How do you think? yeah we should purify our mind by thinking mean to avoid about the attachment. Yes, about sensual sensual pleasure. Good. Yeah. Mean all of that because sometimes we should avoid from the five hindrances. Yeah, because it is will entrap us not to sing perfectly or rightly. Yeah, this is about the samasankappa. We should purify our mind by thinking correctly. Okay. Yeah. Okay, thank you. Pass to Mr. from France. What do you think about right speech? Okay. I think that it's about not telling lies and about it's the link between right thought and right action. You need to speak the truth. Speak the truth. You cannot say lies. Yeah, you're right. You have to have integrity. You have to have integrity with yourself and with others. Anything else? I don't think so. I will. Okay, thank you. Yes. Thank you. At the time the right speech. This As you like in English or in Khmer, anyway. You prefer? You can speak in English, okay. Try to speak. What do you think about right speech? in additional to his thought, I think the right speech it means the speech that we should not provoke the problems of other or make other hate each other. Good. And what I know also that the speech sometimes we speak too much, but it's very useless. Stuff. Yeah, Nonsense so stuff. it's nonsense. To be avoided. So it's not good for people. Okay, yeah, good. Good. Okay, thank you. អរគុណច្រើនណាព្រះអង្គម្ដងអូខេនិយាយអង់គ្លេសណាខ្មែរក៏បានតាឥឡូវអូខេ number 4សមាកម្មន្តៈ right action មានន័យថាម៉េច ការងារត្រូវ right action បញ្យល់ព្រះអង្គយល់ថាម៉េចណាការងារត្រូវ number 4ណាទី4ការងារត្រូវសំដៅលើការងារយ៉ាងម៉េចក្នុងពុទ្ធសាសនាការងារត្រូវនឹងគឺចង់សំដៅទៅលើការប្រព្រឹត្តនៅការងារវិចារនៅការប្រព្រឹត្តខុស5យ៉ាងការងារខុស5យ៉ាងមានការជួញដូរសត្វជួញដូរអានឹងចូលសមាធិវគ្គនោះសមាធិវគ្គណាហ្នឹងចូលមុខរបរហើយការងារត្រូវការងារត្រូវសំដៅលើអីនៅក្នុងកុសលកម្មបត្តិ10មានអីខ្លះមានកាយកម្ម3វិជ្ជាកម្ម4មនោកម្ម3ណាហ្នឹងគេចឹងនឹងការងារត្រូវកាយកម្ម3អញ្ចឹងចូលនៅក្នុងកាយកម្ម3អញ្ចឹងមានន័យថាមានការងារត្រូវគឺទី1ហ្នឹងបាណាតិបាតហ្នឹងគឺមិនសម្រាប់សันទី2អភិជាគឺមិនលួចទ្រព្យគេហើយទី3ហ្នឹងមិនលួចមិនលួចសម្លឹងហ្នឹងហើយអត្តនេទានហើយមួយទៀតហើយកាមេណាអង្គ3ហ្នឹងអង្គ3ហ្នឹងចូលនៅក្នុងការងារត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺជាការងារត្រឹមត្រូវណាគុណច្រើនណាស់អង្គកណេននៅក្រោយទៀតអត់ចេះឥឡូវចេះមួយណាបញ្យល់មួយហ្នឹងមកទៀតអត់ចេះទេឥឡូវកណាសួរមួយចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវបងយល់ថាម៉េចកាន់ចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវយ៉ាងម៉េចបងកណេននឹងបានណាយល់មិនយល់យ៉ាងម៉េច
ឲ្យចំជីវិតត្រូវនឹងចំជីវិតយ៉ាងម៉េច ការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវមិនលួចទ្រព្យគេមិនកុហកគេ ណាមិនពូតពោបោកប្រាក់គេរកស៊ីដោយអីគេ រកស៊ីដោយសមាទិ ឈាមខ្លួនឯងដោយអីណាហ្នឹងមិនលួចមិនប្លន់មិនអីគេហ្នឹងត្រូវហីណាអីទៀត មានទៅ មិនអីទៀតប៉ុណ្ណឹងណាជន់ច្រើនបាទព្រះអង្គក្រោយទៀតបានគ្រប់អង្គមកកុំអៀនរៀននិយាយទាំងអង្គមកអត់ចេះនិយាយថែមលើសមាជីវៈចំជីវិតត្រូវយ៉ាងម៉េចណានេះអៀនមិនមកអត់ចេះនិយាយកុំអៀនញាតិញោមមើលច្រើនហ្នឹងណាយកតាមឡាយតាមអៀនđấyណាទៅក្រោយក៏បានណាអង្គក្រោយចេះបញ្យល់អត់ចេះតទៅខាងមុខក៏បានណាអរគុណច្រើនខ្លាចអីព្រះអង្គតែមើលកម្ពុជាក៏ថិតលិនគេក្លាហានជាងាប់មិនឆ្វេងណាហើយព្រះអង្គបញ្យល់សមាវិយាមៈការព្យាយាមត្រូវ សមាវេយមៈគេបញ្យល់សមាអាជីវៈហ្នឹងកណាចេះបញ្យល់តែមួយហ្នឹងកណាសមាអាជីវៈគឺសំដៅដល់កិរិយាចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវកណាគឺសំដៅដល់ការប្រកបមុខរបរដែលវាចាក់មុខរបរ5យ៉ាងគឺមិនជួញគ្រឿងញៀនមិនជួញអាវុធមិនជួញមនុស្សមិនសម្លាប់សត្វលក់ហើយមិនជួញសូរានឹងចំនួនខុស5យ៉ាងណាមិនប្រកបបើខាងស្រាអញ្ចឹងហើយមិនប្រកបលក់ស្រាក៏បានដែរអញ្ចឹងទេណាលក់ស្រាគឺជាគ្រឿងពុលនៅក្នុងគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងវាចាក់នៅចំនួនខុស5យ៉ាងហ្នឹងគឺជាសមាអាជីវៈហើយត្រង់ចំណុចនេះមួយទៀតគឺពេលខ្លះអាជីពនឹងត្រូវច្បាប់រដ្ឋតែខុសច្បាប់សាសនាណាហើយអាជីពខ្លះទៀតខុសច្បាប់សាសនាតែត្រូវច្បាប់រដ្ឋអាជីពខ្លះទៀតខុសទាំងច្បាប់សាសនាខុសទាំងច្បាប់រដ្ឋអញ្ចឹងវាអត់ចូលក្នុងសមាអាជីវៈនេះទេអញ្ចឹងអាជីពខ្លះត្រូវទាំងសាសនាត្រូវទាំងរដ្ឋឧទាហរណ៍ដូចគេចិញ្ចឹមសត្វលក់អញ្ចឹងខាងផ្លូវរដ្ឋត្រូវណាលោកគ្រូខាងសង្គមត្រូវតែជាមួយនឹងខាងសាសនាគឺខុសគឺត្បិតថាគេជាសត្វតែគេចង់រស់ដូចយើងដែរកណាគេចង់រស់ដូចមនុស្សយើងដែរអញ្ចឹងសមាអាជីវៈគឺលះបង់នៅចំនួន5ប្រការលះបង់នៅចំនួន5ប្រការដែរបានលើកវិយាមៈហ្នឹងដែរសមាវិយាមៈទៀតអត់ច្បាស់ដែរតែសមាវិយាមៈអង្គធម៌បានដល់វិរិយចេតសិកគឺការព្យាយាមប្រកបជាមួយនឹងការងារដូចជាព្យាយាមបំពេញនៅកុសលធម៌ឲ្យត្រឹមត្រូវកណាអរគុណគាត់នៅអង្គក្រោយជួយបន្ថែមណាសមាវេយៈមើលព្យាយាមត្រូវព្យាយាមយ៉ាងម៉េចមុនបញ្ចេញកំណត់តិចមកត្រូវខំអីសាកល្បងមកកុំខ្លាចណាការព្យាយាមត្រូវព្យាយាមធ្វើអំពើជាកុសលរឿយបំពេញបុណ្យរឿយអីហ្នឹងតែថាធ្វើទៅទោះមិនតាន់ឃើញផលភ្លាមក៏នៅតែធ្វើរឿយព្យាយាមរហូតព្យាយាមដូចជាការរៀនសូត្រយើងរៀនសូត្រដំបូងវាមិនអាចចេះភ្លាមចាប់បានយកទាំងអស់ភ្លាមដល់ពេលអញ្ចឹងយើងត្រូវព្យាយាមរឿយព្យាយាមធ្វើអំពើរៀននឹងរឿយទៅវាអង្គអាចបន្ថែមទៀតបានអត់ទេអង្គក្រោយមកអង្គក្រោយយល់ទៅសមាវាយាមៈពួកអីអត់ទាន់ពេញនៃបរិបូរណ៍ចឹងតែចង់បន្ថែមទៀត Yes, and number 6, we talk about right effort and right and their word. And before I explain this, I want to take all of your mind and we must think about what is right, what is wrong, and what is effort. If we talk about right something, we focus on or we think about the action that we do for a good or for wholesome action, right? And effort, I mean, we try to do something the best to achieve or reach that we want to get. And for number 6, right effort, it means that we have to do something the best that depends on the action, the good action, and the whole action. And
we think about what should we do, and we have to do it, and we have to set the goal to get it. Like we have to do the wholesome, and like we have to donate something to the poorer or poor people like this. Yes, thank you. Okay, thank you បងអាចចូលរួមបានតាមការយល់ឃើញតាក់ទេអរគុណច្រើនចឹងណាឥឡូវចឹងកណ្ដាលបន្ថែមតាមពិតទៅយើងនឹងរៀនពិស្ដារទៅមុខទៅតាក់ទងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំណាចង់ឲ្យបញ្ចេញយោបល់ការយល់ឃើញរបស់ព្រះអង្គអូខេទៅគាត់ណាមិញព្រះអង្គបញ្យល់ពីលើមកហ្នឹងគឺចូលរួមមិញណាត្រូវសឹងទាំងអស់ហើយគាត់ណាសមាវិជាមគ្គមិញអត់ទាន់មានអង្គណាមួយឆ្លើយឲ្យចំនៃពេញលេញណាសមាវិជាមគ្គហ្នឹងណាអង្គធម៌ត្រូវហើយវារតិហ្នឹងហើយវាចាសំទោសមេវាចាវាជាមគ្គសំទោសសមាវិជាមគ្គណាវិរិយៈណាកន្លែងហ្នឹងព្យាយាមហ្នឹងគឺនៅក្នុងអត្តន័យហ្នឹងគឺព្យាយាមនៅចំណុច4យ៉ាងតាក់ទងបុណ្យបាបទៀតកណាព្យាយាមអីគេទៀតបំពេញនៅកុសលណាមួយទៀតចង់និយាយថាព្យាយាមបំពេញនៅឬក៏ធ្វើនៅអំពើល្អណាដែលយើងអត់ទាន់ធ្វើទេព្យាយាមធ្វើវាឲ្យបានទី2បុណ្យដែលយើងធ្វើហើយគួរតែបំពេញវាបន្ថែមទី3តាក់ទងនឹងបាប2ដែរបាបណាដែលមិនទាន់លះទេព្យាយាមលះវាឲ្យបានហើយបាបណាដែលមានហើយព្យាយាមលះវាឲ្យអស់អញ្ចឹងការព្យាយាមហ្នឹងគឺមានអង្គ4 so I just go through brief explanation until sama vayama right effort because as I have time is almost up okay they have mentioned almost right everything okay just about this right understanding actually we will study in detail as we see in the page 18 okay look at the page 18 we will just go in detail about what is right understanding តោះយើងប្រែ right understanding មួយណាម៉ោងប៉ុន្មានទេទៀតអូដល់ម៉ោងហ្នឹងអូខេដល់ម៉ោងហើយអូខេ wait don't translate but I want to conclude this okay ដែលយើងចែកទៅជាត្រៃសិក្ខាទេណា so this noble 8 factors can be shortly categorized as three training factors ណាយើងមានអីគេខ្លះ what are the three training factors okay ណាដាក់ចេះស្រួលណា what are the three training factors mister you know I don't know oh we learned already since of the very first week I think sila samadhi panya morality meditation and wisdom these are the motto of Buddhism or they are the three training rules 3 training factors in Buddhism morality yeah I will write down because these 8 factors also categorize or divide under these 3 categories okay now we see right view and right what អូខេឥឡូវយើងមានសិលសមាធិបញ្ញាឥឡូវតួសិលត្រង់ណាខ្លះមកណាអូខេ here សម្មាវាចា your right speech right action and right livelihood yeah these 3 come under the category of sila or English we say មានពាក្យcode of conduct or moral conduct ណានេះគណៈកត់មានប្រហែលពាក្យនេះគេប្រើនៅសភៅផ្សេងពាក្យសិលកន្លែងហ្នឹងគណៈមានពាក្យណា ethical conduct មាន moral virtue ណាអូខេ ethical conduct or moral virtue the same word as used in different books moral virtue or morality the same word
okay តោះណាទៀតសិលសមាធិឥឡូវសមាធិណាខ្លះទៀតណា right effort មានសមាវិជ្ជាមៈសមាសតិសមាសមាធិណាដែលចាត់នៅក្នុងតួសមាធិណាសមាធិណាសមាធិយើងចេះឲ្យពាក្យមានពាក្យខ្លះមាន concentration មាន meditation ឬក៏ណា mental ណានេះគឺអាចគេប្រើពាក្យនេះមួយដែរណាកត់ពាក្យនេះអត់ដែរកត់ឲ្យ mental discipline ណាឬក៏ meditation ឬក៏ concentration តួសមាធិដល់បញ្ញាពីរទៀតណាបញ្ញាអង់គ្លេសថាម៉េច wisdom or មានពាក្យទៀត no insight the same word so these three we name it as the three three Buddhist training or three training factors ត្រៃសិក្ខាទេណាប្រាប់ខ្លួនព្រះអង្គទៅត្រៃសិក្ខា Mister you understand right this is the big categories and in detail we have this 8 factor so when we talk about Buddhism the real the teaching or the essence of the teaching in or we call it the Dhamma refers to the Buddhism is referred to the Dhamma and what is the essence of the Buddha's teaching what is the essence of the Dhamma it is the noble eightfold path or the four noble truths which categorized shortly as Panya Sila Samadhi so these are like the motto you know the motto គេទៀតបងប៉ាវចនាដូចជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងណាម៉ូតូនេះប៉ាវចនាណាប៉ាវចនាលើអញ្ចឹងនឹងសិលសមាធិបញ្ញាដែលជាត្រៃសិក្ខាហ្នឹងប្រៀបដូចជាប៉ាវចនាដែលតំណាងឲ្យពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងព្រះអង្គឃើញទីណាដែលដាក់ថាសិលសមាធិបញ្ញាទីហ្នឹងគឺមានពុទ្ធសាសនាហើយអានេះចង់និយាយថាជាគណិការតំណាងណាយើងឃើញពាក្យ3ហ្នឹងគឺយើងអាចយល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រគេមានដែរណាគេមាន brand គេណា brand name គេណាគេដាក់សីលសមាធិបញ្ញាដែរណា Okay any question oh មកទេអាហ្នឹងគឺជាពាក្យបាននិយាយថាឲ្យខុសហ្មងមិនខុសតែបើគេចែកគេថាក្នុងសមាធិហ្នឹងវាមានសមថសមាធិវាមានវិបស្សនាសមាធិវាជាលក្ខណៈវិធីនៃការអប់រំចិត្តដូចគ្នាប៉ុន្តែវាមានសារៈប្រយោជន៍គឺថាផលប្រយោជន៍ដែលវាឲ្យហ្នឹងខុសគ្នាហ្នឹងចាំយើងរៀនដល់សមាសមាធិនោះចាំមកបញ្យលបន្ថែមក៏យើងទៅតាមសភៅបានបញ្យលឲ្យពុស្ដាហ្នឹងអូខេតែលើយើងដល់ម៉ោងOkay, any more question? ណាតោះអញ្ចឹងយើងប៉ុណ្ណឹងណាយើងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងចាំស្អែកចាំតទៀត